Halo semuanya. Hari ini kita akan unboxing headphone. Karena headphone gue yang lama udah rusak. Oke, mari kita mulai. Ini baru aja dateng, langsung kita buka, bikin videonya. Kita belinya abu-abu tua ya. Nih, headphone gue yang lama tuh patah guys, jadi gue beli yang baru. Kita buka. Wow. Ini Beat Solo wireless. Oke. Ini bisa wireless, bisa pakai Bluetooth, bisa buat nelpon, baterainya bisa 12 jam kalau lagi full ya, dan lain-lain nih. Tuh, baca. Oke. Ini dia headphone-nya. Ding ya. Ini packingnya rapi banget. Packingnya sangat rapi. Nice color boy, nice color cuy. Oh my god, oh my lord, oh no. Lihat guys, bagus banget. Ini gimana? Oh, oke. Ini patah lagi soalnya yang kemarin begitu. Oke. Lihat, cakep banget tuh, lihat tuh. Idi, cakep kan? Ini ada di Tokopedia. Kita buka talinya. Sekarang gue mau tes. Oh. Jadi headphone gue yang lama
itu belum bisa ngangkat telepon. Yang ini udah bisa. Yes, udah. Unboxing. Kita setel lagu yang beat. Apa ya? Baby Shark remix. Tuh, ini bisa diginiin. Ini ada soft touch-nya ya. Bagus banget, bagus. Nyaman. Play. Break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, rewrite it, type it, save it, load it, rip it, back it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, code it, find it, back it, fill it, code it, lock it, suck it, fill it, code it, find it, back it, fill it, code it, lock it, slow it, find it, code it, find it, back it, fill it, code it, lock it, suck it, find it, code it, find it, lock it, suck it, fill it, code it, find it, back it, fill it, code it, lock it, suck it, fill it, code it, find it, back it, fill it, code it, lock it, slow it, find it, code it, find it, back it, fill it, code it, lock it, suck it, find it, code it, find it, back it, fill it, code and lock it, surf. Yang mau tahu lagunya apa? Nanti saya share. Oke. Itu aja unboxing kali ini tentang headphone baru. Tutup dilipat. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.